मैंने कंपनी आज छुट्टी अच्छी आज गाड़ी भी आज आम चली चली जाऊँ ये नई बंधर देख सेपटे आम नई ये बंध ये सांग मैंने ये भूत बाहर ये आमर ये राति हेले बंधरे कहीं जाती ये भूत बाहर आ सन्ध्या यहीपट देखते कौलिया जगह है सब मारिकी पकई देते गोटे स्त्री लोक को 4 दिन हेली आम जानू यहीपट जावास कर सढ़ी गंध हेली सुधा आम भावुँ बोधे कुकुर मरी कि कौन बोधे देखिले गोटे स्त्री लोक लाश पड़ता सांग मैंने ये देखते कि रास्ता है देख यही बाँस ये भूत बाहर भूत देख एपटे हूँ हनुमान मंदिर देख सेपट साइड हनुमान मंदिर कि एपटे देखते तो ये जगह है आज चली चली गाड़ी खराब है मेडिकल गाड़ी देख देख खाली गपी गपी जाऊँ देखुं सांग मैंने सेपटे काली मंदिर हनुमान मंदिर सेपटे नई बंध आज चल चल जाऊँ कपी मुझे जीआर गोटे गप दबा खाली पटे जाऊँ जगह देख सांग मैंने गोटे स्त्री लोकर लाश पड़ता यही कंदी पूरा कई जाना आम यहीपटे डेली जावास रास्ता कि आम सांग जान ये गोटे लाश पड़ता बोलिका देखते ये काली मंदिर सब अच्छी तथापि ये चलती देखते ये काली मंदिर से हनुमान मंदिर ये पाखे आपड़ शुणी थे मझे जो हाणी देते खंडा आणिक नई बंधे पकई हनुमान आम ये नई बंधे पूरा डेंजरिया जगह कि दिन बेले भय लगे गाड़ी मोटर जावास घर द्वार अच्छी ये राति जावाक डर मारे देखना जो कंदी जगह मार पकड़े किए देखिए ता भितर उंडी आज टे डेरी होगा जाइए आम जहाँ चल चल जाऊँ वीडियो करदे सांग मैंने लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ कौन मो वीडियो को पसंद करना देखते आम ये पत्थर मूर्ति कम हो फोटो गोटे उठे कृष्ण एड़ा को ठाकुर एड़ा भाई दिसु 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 किसे मोइना जो एड़ा बुद्ध देवता ये तो कृष्ण ये तो हनुमान वाला मूर्ति ठाकुर को देखो हनुमान मूर्ति ठाकुर को चिन्ह पार ना हाँ जो कह गोटे पिला तू ठाकुर मूर्ति चिन्ह पारुनी देख पत्थर अलग कलर हेल्ले जान निजे पुणी आर्ट कर ठाकुर पत्थर ये पत्थर मूर्ति कम चलती आम एपटे पत्थर मूर्ति पाइबनी सांग सत डेली लोक जावास कर मारिक पकईदे तुम जापर कड़े ये 4 दिन है गोटे लाश पड़ता जापारे डेली जावास कर गंध भी छाड़ी कुकुर मरी हाँ ये कुकुर मले फोपाड़ी दूसरी गाई मले फोपाड़ी दूसरी से किए कहीं डाउट कर खतरनाक जगह ये खंडा मिलता जो हाणी सब यही जगार हो भल आसिक रील्स यूज करीडियो कर नई बंधरे जो भाई कंदी जगह से कहीं न मारिक फोपाड़ी थे यही तो देखते लिंगीपुर बंध नई बंध ये फार्म बोधा ये फार्मटा जो बड़ ये हाँ आर भर किए अनेल मो पाए राति सन्ध्या हेल्ले बैक कैमरा कले देखिए नई बंध
ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ମ କେଜି ପିଜୁଳି ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲିଚୁ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ମିଳେ ଯାହା ଦରକାର ଆସିବ ଏଇଠୁ ଖାଇବ ନେବ ବିକିବ। ଏଠି କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି କିଲୋ କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ବୋଧେ ନିଆଁ ଲଗା ଗାଁଟା ଖାଲି ନିଆଁ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗି ପୁରା ବଦଳାମି ଗାଁ ଖାଲି ସେଇ ସେ ଶୁଣିବା ମୋତେ ବାଡ଼ି ପକେଇବେ ଏଠି ବି ପଥର କାମ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଏପଟେ ଭଲ ସବୁ କାମ କମ୍ପାନୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଫଟୋ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଇଟା ଭାଟି ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ଘର କରି ରହିକି ପଥର କାମ କରୁଛି ସେଇ ଦେଖ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଭଲ ନା ମଶା ଫସା ହେବେନି। ଏଠି ବି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଏଠି ଆମ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଥର ଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି ଲୋ। ହଁ ଲୋ ମାନେ ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ 3 ଦିନ ଧରିକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଇଆଡ଼ିକି ଆସୁନୁ ଲୋ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଯା ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଦେଖ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଫୋନ୍ଟାରେ ହେଉନି ଯୋଉ ଦେଖ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଏ ଆମ୍ବ ବି ଦେଖାଯିବନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ ମଶାଣି। ଏଇଠି ବୟ ଭୂତ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତୋଟା ଏଠି ଦୋଳ ବସନ୍ତି। ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏଠି ତ ଗାଁ ମଶାଣି। ଏଠି ତ ପିଏଚ୍ଟି ଏଠୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ଆଲୋ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା ଆଣ୍ଟି ତମ ଆଗରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇନା। ଏଠି ଚୁଗୁଲି ଆଣିଟା ରହିବା ଚୁଗୁଲି କରୁଛି ଫୋନରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଛି। ଏଇ ବର ଗଛରୁ ଗୀତ ବାହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋରି ହେଇକି ମାଇକିନାଟା ଦେଖ ନଈ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଚୁଗୁଲିଟା କରିକି କାଲି ଚୁଗୁଲି ଦେଖ ବାହାରେ হবে ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକାଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକାଟି ବ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଚାଲି ହେଲା 2-3 ଦିନ ହେଲେ ଫେରା ପଇସା ନେଇକି ଫେରା କାର ହେଲେ ମୋଡ଼େଇକି ପଳେଇବ ତମେ ତୁ ଫୋନ୍ ତୁମେ ଏତେ ଜାଣିନି ତ କଥାଟା ରଞ୍ଜି ଫେରାରେ ଥିଲି। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମକୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଞ୍ଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫେରାରେ କହିଦେଲି ସେ ଭଡ଼ା ଥିଲା ଆସିକି ଭଡ଼ା ରହିକି ଏଇ କାମ କରିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଆଉଛି ଆଜି ଆମର ସେଇ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ୁଥିଲା ରଞ୍ଜି ଫେରାର ହେଇଗଲା କବି ପଢ଼ା ଜଇଁ ହେଲା ମୁଁ ବେଶୀ ଏଇଟା ପେପରରେ ପକେଇବି ରଞ୍ଜି ଫେରାର ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ନଈ ନଦୀ ସ୍ୱାମୀ ତା ପୁଅ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତା ପୁଅ ପଳେଇବ ଦିଲ୍ଲୀ। ଗାଡ଼ି ସଜଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଟିକେ ନା ଆଜି ଗଲି କାଲିକି ଆସିଥିବ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ବୋଧେ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଝାଡ଼ା ବୋଇଛନ୍ତି କି ଝାଡ଼ା ବୋଇଛନ୍ତି ନଈରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଲିଟୁ କୁଟୁ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁ ଭାଇଗରା ଗୁଣ୍ଡୁ ଭାଇଙ୍କ ଜେଜେମା ମରିଗଲା। ଆଲୋ ହେଇଲୋ ଆଣ୍ଟି ସତରେ ତମର ଆଣ୍ଟି ରଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପଳେଇଲାନି ନା ରଞ୍ଜିଆ ପଳେଇଛି ଗାଁ ଗୋଟାକ ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ତାର ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଏ ପଳେଇଲା କେଉଁଠି କିଏ ହଜିଲା କିଏ କେଉଁଠି ସବୁ ଫୋନରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଟି ସତରେ ରଞ୍ଜିଆ ପଳେଇଛି କବି କାଢ଼ ଦେବାରାଣ ଆଜି 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 ଆମ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ। ଇଏ ଆମ ଘର ମନ୍ଦିର ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଏଇନା ମାଗିଥାନ୍ତି ଝିଅର ଫଟୋ 2-3ଟା ଆସିଛି ପକେଇବି ଫଟୋରେ ଏଇନା ଯାଉଛି ଆସିବ ୱାଇଫାଇ ନେଇକି ପକେଇବାକୁ ପକଉଥିଲା ଭଲ ତୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁ